السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون इन आयात का ये तर्जुमा है Bismillahirrahmanirrahim. जब इमरान की एक औरत ने कहा Usur kaže, prevod ajeta koji sam pročitao ovako glasi: kada je jedna žena od Imranove porodice rekla iz porodice Imrana, rekla, gospodaru moj, šta god ja imam u mojoj utrobi, ja predajem jedino tebi, oslobađajući ga svjetskih briga. Zato ti primi od mene, doista ti jedini sve čuješ i imaš trajno znanje. A kad je on stigao do doba da sa njim hoda, ona okolo rekao mu je, dragi moj sine, znači otac mu je rekao, ja vidim usno, neprestano vidim usno da te koljem. Zato razmisli, šta ti misliš? Reci mi šta ti misliš. On je odgovorio, o oče moj, čini kako ti je naređeno, ti ćeš vidjeti da sam, ako Bog da, od onih koji su strpljivi.
I neka među vama bude jedna zajednica koja će pozivati dobro i naređivati pravednost i odvraćati od zla, oni su ti koji će uspjeti. Nije moguće za vjernike da izađu svi zajedno. Zašto onda jedna skupina iz svake zajednice ne izađe da stekne bolje razumijevanje o vjeri i da upozori svoj narod kad im se vrate? Može biti da će oni biti spašeni od uništenja. Ovo su bili ajeti iz 36 iz sure Ali Imran, 36. ajet, zatim iz sure Toba 122. Zatim sure Safat 103, zatim Imran 105 i Teuba 122. Ovdje je spomenuta želja majke i prikladna obuka djece koju roditelji trebaju obaviti i da se istaknu osjećanja žrtvovanja djece i da se djeca obuče za to i posvećivanje života, važnost toga da se život posveti religiji, kakva je svrha toga. Dakle, sve su ovo teme koji su bile spomenute u ovim ajetima. Prvi ajet koji je iz sure Ali Imran, 36. ajet. U ovom ajetu spomenuto osjećanje majke i njena namjera i želja majke. To je spomenuto i ona je imala želju i namjeru da posveti dijete svojoj vjeri i moli da primi. Zatim sure 103 Safat, tamo je spomenuto odgoj, odnosno obuka sina, da ga nauči da bude spreman na žrtvu. Ova želja oca i spremnost djeteta također su spomenuti, da su spremni za svaku žrtvu. Obuka od strane oca povezana je sa zadovoljstvom Allaha dželešanuhu. I sin je rekao: o moj dragi oče, u svakoj vrste žrtve ti ćeš uvijek me zateći među onima koji su ustrajni. Ne samo da ću uvidjeti da sam ja spreman za to, nego sa strpljenjem i čvrstinom ja ću utemeljiti dobar primjer toga. I onda u suri Ali Imran, ajet 105 koji sam proučio, uzor kaže u kojem Allah dželešanhu je spomenuo vrline koje treba da širimo vrline neprestano i oni ljudi koji to čine i koji zaustavljaju ljude od zla, spomenuti su da će to biti oni ljudi koji će biti uspješni, jer ovo su stvari koju postaju sredstva postizanja Allahovog zadovoljstva i da učine osobu uspješnom. Onda u suri Teuba 122. ajet suri Teuba u kojem ajet Allah spominje da s ciljem da prepoznamo dobre i loše stvari, neophodna je znanje o religiji. Šta je razumijevanje religije? To je zapravo časni Kur'an, to jest religija Islam. Allah dželešanhu je spomenuo ovaj ajet u prevodu kaže: za vas sam ja odabrao kao religiju Islam. Tako, s ciljem da postignemo ove stvari koje Allah dželešanhu voli, neophodno je da imamo znanje, pozitivno o časnom Kur'anu i koji je i krajnji cilj toga, tako da budete u stanju da spasite ljude od uništenja. Dakle, ovo je tema da s ciljem da ispunimo dužne obaveze ovo doba Allah dželešanhu kroz običnog Mesaju u temelju Ahmedija džemat, osnova Ahmedija džemat. Ovo je zajednica u kojoj želja majke prije rođenja djeteta i ona izražava svoju želju također dove. Mi vidimo ove dove sa ovim osjećanjima i ljubavlju u ovoj dovi koju uzor sada proučio. U prevodu kaže: o moj Allah, ova dova znači šta god je u mojoj utrobi, šta god je u mojoj maternici, ja ga posvećujem tebi i da bude, činim ga slobodom od svih svjetskih briga i zato te molim da ga primiš. Danas uzor kaže, ako pogledate naokolo u svijetu, osim Ahmedija džemata, jedino majke džemata
niko drugi osim njih sa ovakvom ljubavlju, ovakvim osjećanjima prije rođenja djeteta s ciljem da žrtvuju svoju djecu radi Allaha dželešanhu. Niko drugi nikada ne moli Allaha, zato čini ove dove. Ne postoji niko drugi osim Ahmed i majki. Nećete biti u stanju da nađete bilo koga ko ima ovakvu ljubav i osjećanje. Zato bilo da ove majke, zapravo ovakve majke se mogu vidjeti samo među Ahmedi majkama, bilo u Pakistanu ili Indiji ili u bilo kojoj zemlji Azije ili Afrike ili u evropskim zemljama ili u Americi, Australiji ili na ostrvima. Radi vrlo važnog cilja i svrhe oni daju svoju djecu halifi vremena i ova djeca i ovi roditelji zapravo nastavljaju moliti Allaha nakon što su predali svoju djecu, mole Allaha da prime to što su oni posvetili za služenje religije. Jedino Ahmedi majke u cijelom svijetu možete vidjeti da tako čini dove Allahu dželešanhu. Oni imaju ovu zabrinutost i brinu se da halifa vremena možda ne odbije njihovu tu ponudu i zahtjev da primi njihovu djecu za služenje vjeri. Ovo osjećanje ne može se naći nigdje drugo, zato što ovi ljudi, ovo je zajednica koja živi pod senkom halifata i ovo je zajednica koja je utemeljena kroz ono koji je imao najveću ljubav prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I ne samo to, u džematu Ahmedija, samo i jedino u Ahmedija džematu postoji takvi očevi koji obučavaju svoju djecu na takav način da kad dijete odraste bude spremno da dadne svaku vrstu žrtve i da je pravo halife tog vremena, da je prvo obećanje dato od roditelja, da tako dijete razmišlja, a drugo obećanje treba da bude od mene. Gdje god ti želiš, to je upućeno halifi, pošalji me za žrtvovanje. Ti ćeš uvijek uvidjeti da sam među onim ljudima koji su vrlo strpljivi i vrlo čvrsti, ustrajni. I uvidjet ćeš da sam takav. Ja ni na koji način neću ostajati iza obećanja mojih roditelja. Ovo su djeca koja su u ummetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Oni su ljudi koji će biti nazvani odanim članovima ove zajednice, ovog džemata. Ovo su ljudi koji ispunjavaju u potpunosti svoju dužnost što su ummet Muhammeda alejhi selama. Obuka djece i pobožna priroda ove djece su način ispunjavanja dužnosti prema Allahu dželešanu, isto tako da pažnje na prava prema ljudima, dužnosti prema ljudima. Oni imaju ovu želju da sve više i više uče o religiji, u dubinu religije da uče. I oni uvijek vode računa da ova učenja primijene u svojim životima. Skupa s tim, širenje islama, propovijedanje islama i služenje islamu, oni imaju uvijek ljubav i naklonost prema tome. To je također stvoreno u ovoj djeci. Za uvijek pamtite da živa nacija i napredne zajednice sa ovim osjećanjima, sa ovakvim mislama i ovakvom strašću i ljubavlju i sa ovim obećanjima i sa obećanjima da ispune svoje zavjete, nikada ne dozvoljavaju da ove izumru stvari. Oni uvijek čuvaju svježim ove svoje strasti i ljubavi i za ovu svrhu oni neprestano podsjećaju sebe o ovim stvarima. Ako postoji samo slabost tu i tamo,
s ciljem da to poprave. On uvijek vodi računa da to radi da obnove svoju vjeru, poprave. Cilj halifata je da postupamo prema zahtjevima i naredbama i nastavite upozoravati, znači treba da nastavite upozoravati ljude, ne smije biti nikakvog nedostatka u koraku napredanja zajednice. Dakle, u zajednici uvijek mora biti grupa za grupom koji su tako obučeni. Baš kao kanali koji neprestano teče, postaju sredstva cvjetanja zasada, žita i zelenila. Slično tako, one grupe u zajednici koje služe put religije, oni su slični tome. Na onim mjestima gdje je zasad napravljen kroz 2 bunara ili kanale, zemljoradnici tamo znaju ako prije potpunog navodnjavanja jednog dijela zemlje, ako voda nestane vode, ako potroši vodu ili slično, da onda moraju da navodnjavaju cijelu zemlju. To rezultira u gubitku vremena i također u gubitku vode. Slično tome, reforma u polju reforme, ako se ne ulože puni napori i ako nema ovakvih ljudi koji ne podsjećaju ljude, da bude na raspolaganju ljudi koji podsjećaju narod, ako ne budu učinili isti ovaj način kao što je voda data zemlji sa određenim ako bude presjeka u tome prestanka razmaka, onda to ostavlja loše posljedice. Zato Allah kaže, među vama moraju biti uvijek neke grupe koji stalno, neprestalno, bez prestanka, nikada ne dopuštaju da bude ikakvog prekida u stalnosti ispunjavanja ove odgovornosti. Danas ponovo ja podsjećam svakog pojedinca, kad je Halifatul Mesih IV. Započeo ovaj program Vakfinau, da se djeca posvete služenju religije. To je započeo 4. halifat, sa željom je to započeto da uvijek bude ljudi koji su spremni za žrtvovanje i ovaj tok vode da nikada ne prestane. Džemat će biti u stanju da dobije prevodioce literature i oni koji će propovijedati na polju. Biće u velikom broju raspolaganju ovakvi ljudi i oni ljudi koji su drugim odeljenjima u džematu, grupe, uvijek će biti za te odeljenja na raspolaganju ovi ljudi koji su vakfino, koji posljedno služni religiji. Uvijek imajte to na umu. Roditelji, nakon što svoju djecu daju posvete za ovaj plemeniti cilj, ne treba da misli, ne smiju da zaborave svoju odgovornost i dužnost. Nema sumnje da je tu strast i ljubav i to je preporučljivo da ponude svoju djecu za ovaj program Vakfina. Svake godine 1000 djece, primimo 1000 aplikacija od 1000 roditelja. Međutim, poslije podnošenja ove aplikacije, molbe, majke i očevi su odgovorni, njihove dužnosti se povećavaju. I oni moraju pogotovo obučavati ovu djecu za ovu svrhu koji je svrha čuvanja ljudi svijeta od uništenja. Prije svega, znači, trebaju uložiti napor za obuku od strane roditelja. Prvi su roditelji doložili taj napor i treba da posvete svoje vrijeme roditelji i da postave svoj vlastiti primjer pred djetetom, da on vidi u roditeljima primjer i prije svega moraju da povežu dijete sa Allahom dželešanu, naprave vezu. I dijete treba da bude poučeno u upravi džemata, isto tako treba da budu spremni na svaku žrtvu za ovu svrhu. To mora biti urađeno pravo od djetinjstva. Da ne bude nikakve druge misli u njihovoj glavi. I kad odrastu do godina, kad postanu više zreli i kad ova djeca vakfinao, kad uzmu učešća u poslu džemata, ova stvar potpuno treba biti usađena u njihovim umima da su sebe oni dali i samo i jedino radi služenja religiji. I da trebate staviti ideje u glave djece, da svrha njihovog života da steknu što više znanja o religiji. Ova djeca koja su vakfinal, treba im biti rečeno da treba da steknu sve više i više znanja o religiji za ovu svrhu. Religijske organizacije koje je džemat postavio treba da idu u tim organizacijama. Studenti koji idu
među vakfinao broj ovih ljudi koji idu u džamiju, u medresu, treba da bude visok broj. Brojevi koje sada imam ispred sebe, Huzur kaže, osim iz Pakistana, u svim zemljama broj je vrlo nizak, vrlo mali. U Pakistanu, Allahovom milošću, je 1033 djece vakfina, oni studiraju u medresi Džamija Ahmedija u Indiji. Broj koji je meni dat je 93. Ja mislim da može biti da odjeljenje za vakfinao možda je pogrešio, možda su napravili grešku. Tako da odjeljenje u Indiji treba da mi daju na znanje, da mi pošalju podatak koji je vakfinao koji studiraju u džamiju. U Njemačkoj je 70. Ovo je izvještaj do posljednjeg juna ili jula, sada je skoro oko 80 iz raznih evropskih zemalja, djeca tamo studiraju i oni su uključeni u ovo, dakle nije samo iz Njemačke. U Kanadi 55, možda je sada broj malo povećan. To također uključuje studente iz Amerike i Velike Britanije. U Velikoj Britaniji 120 u Velikoj Britaniji prema zadnjem izvještaju, možda je 10 ili 15 sada više od ovog broja. Ovdje su također djeca iz ostalih evropskih zemalja. U Gani samo je 12. To je vjerovatno broj onih koji u novoj džamiji koja je započeta za viši stepen obrazovanja Shahid degree. U Bangladešu je 23 vakfinao studenta i ukupan broj je koji je department poslan odjeljenju je 1400. Dok broj vakfinao dječaka je 28.000. 2800. Dakle, mi imamo sve kontinente u zadatku da Afrika, Amerika, ostrva, mi moramo stići do svakog mjesta. Ne samo u svakom kontinentu, nego zapravo u svakoj zemlji. Ne samo u svaki grad, nego u svako naselje, u svako selo mi moramo ići. Zapravo do svake osobe u svijetu mi moramo prenijeti poruku svima njima. Za ovu svrhu samo nekoliko misionara ne mogu obaviti cijeli posao. U djeci od samog djetinjstva ova sreća i zadovoljstvo što su vakfinao treba uvijek spomenjati to. Međutim, u zapadnoj evropskoj kulturi, ako roditelji ne posvete punu pažnju ili su djeca pod utjecajem svjetovnog obrazovanja ovdje ili zbog toga što sjede u društvu takvih prijatelja, umjesto da idu u džamiju, u medresu, oni posvećuju više pažnje da proučavaju, studiraju druge predmete. Kad oni ispočetka kažu da će ići u džamiju, onda poslije kad odrastu promijene mišljenje. Nema sumnje da ima nekih djece koji su pogotovo naklonjena, imaju nadarenost i izvanredni interesi u nekim drugih naučnim predmetima. Ponekad su jako zainteresovana djeca i intelektualno su dobri u tome. I oni treba da budu poslani da studiraju o predmete kojima su prirodno naklonjeni. Međutim, većina samo sljedeći primjere drugih ljudi svjesno idu zaberu u drugostepenoj školi, zaberu takve predmete koji su svjetovno obrazovani. Mnogo djeca koji meni dođu, Huzur kaže, ja ih pitam. Ovdje se to zove stepen 10. razred obrazu, u Americi i Kanadi zove se stepenovanje ili GCSE. Njihovi umovi su prazni, oni nisu odlučili se uopšte mnoga djeca šta će i koji će predmete uzeti da učavaju. Dakle, obuka od roditelja je pravo mora biti od samog početka. Djeca moraju jasno imati ovu stvar na umu. Šta god da je tu, ja sam član vakfinao programa, i šta god ja imam pripada zajednici, pripada džematu. U duhu
posvećenost, predanosti treba da tako rade i da odrastaju. I također u odabiru predmeta treba da traže uputu i od centra koji predmete da studiraju dalje. Kao što sam rekao, samo u džematu Ahmedija, kao što sam rekao, sada se mogu vidjeti roditelji koji imaju ovakvu strast i želju i interes da svoju djecu posvete služenju vjeri i također paze na njihovo obrazovanje i obuku sa istom željom i strašću, tako da djeca budu takvi da utemeljuju duh predanosti. Međutim, mi ne možemo reći da većina ovih koji pošalju svoju djecu kao vakfinao, koji a da posvete poslije toga potrebnu pažnju njihovoj obuci. Prema tome roditelji, pogotovo oni roditelji koji pošalju svoju djecu za vakfinao, oni treba da analiziraju u detalje da ovaj dar koji oni daju zajednici džematu, ispunjavaju li oni svoje dužnosti, do koje mjere ispunjavaju svoje dužnosti i koliko uljepšavaju ovaj poklon koji daju zajednici, koji daju džematu. I onda oni želje da ovaj dar daju džematu, pokloni džematu. I dokle ispunjavaju svoje obaveze, do koje mjere. Dok žive u ovim zemljama, sva vrsta sloboda ovdje postoji i pogotovo pažnja mora biti posvećena djeci u ovim stvarima i slično tome u Aziji, u Afriki, u zemljama u razvoju, u siromašnim zemljama. Također, nakon što posvetite djecu, ne treba da postanu nemarni prema tome. Zapravo je dužnost i obaveza i oca i majke da posvete posebnu pažnju i brigu. Ja također kažem djece vakfinao, oni koji su 10 ili 12 godina stari, da u pogledu njih, u svojoj vlastnoj budućnosti treba da razmišljaju, treba da uzmu svoju važnost i da ne budu samo zadovoljni što su članovi vakfinao programa. Ova važnost će biti jasna kad oni znaju šta je cilj toga, koja je svrha, što treba da postignu i treba da onda posvete pažnju tome. Oni koji imaju 15 godina, dječaci i djevojčice, treba da prepoznaju ovu važnost i treba da još više vode računa o svojoj dužnosti i važnosti. U ovim ajetima ne samo roditelji ili uprava džemata, da oni žele ili želje nekih ljudi, nije samo taj predmet ovdje spomenut, nego također su djeca poučena o tome. Prva stvar koja treba da bude u svoj vakfinao djeci je, u svjetlu ove upute, ja ovo govorim u skladu sa ajetima koje sam proučio, je da majka prije nego što dijete bude rođeno, radi vrlo važnog predmeta, radi vrlo važnog cilja i svrhe, da ona odlučuje da posveti svoje dijete kad bude rođeno. Tako da djeca otac je također skupa tu. Djeca treba da poštuju želje svojih roditelja u tom pogledu i treba da nastoje da ih da zaista postanu spreman valjan dar Allah Đelešanhu, da budu posvećeni Allah. Ovo samo može biti urađeno kad sve njihove postupke, sve što oni govore, da vode računa o tome, da zaista sve to bude u skladu sa željom Allah Đelešanhu. Druga stvar je za njihove roditelje velika naklonost njihova prema vama, djeci, kako su oni urađeni naklonost prema vama, vi treba da također uzde prema njima, treba da molite Allah da Allah ima milosti prema njima, prema vašim roditeljima i skupa s tim. Svaki korak koji poduzmu za vašu obuku treba da smatrate vrlo važnim i osjećanje treba da je prisutno da u sebi razmijete i osjećate moji roditelji s ciljem da ispune svoje obećanje kakav god napor oni čine. Ja treba da postanem dio toga. I ja sam prihvatio sa zadovoljstvom i srećom njihovu obuku i obećanje mojih roditelja. Neću dozvoliti da obećanje mojih roditelja bude prekršeno ili bilo na koji način oštećeno.
I ovo osjećanje treba da bude u vakfina od djeci i dječaka i djevojčica. I ovo je prvi i najvažniji, da ovo treba da bude u djeci, treba da budu potpuno predani tome. Treća stvar je s ciljem da dobijete Allahovo zadovoljstvo za svaku vrstu žrtve, sa strpljenjem i čvrstinom, treba da budu spremni i treba da napravi zavjet za to. Kakva god situacija bude, možda bude teška situacija, ja moram ispuniti moje obećanje predanosti vjeri. U ovakvoj situaciji da nijedna od svjetskih izazova da ne može stati između mene, tako da djeca razmišljaju, ne može nikada oštetiti moje predanost i obvezanost ovoj predanosti. Sada Allahovom milošću Allah Đelšanuhu je dao toliko mnogo blagoslova našoj zajednici u periodu drugog halifata. U nekim prilikama, u neko doba, u nekim godinama u Kadijanu bilo je takvo stanje, finansijski džemat se bio tako u škripcu i radnici ni mogao platiti platu koji je trebao da plati, nije bilo dovoljno izvora da se plati i poslije preseljavanja u Rabi takvo je stanje također bilo tamo. Međutim, uprkos svih ovih stanja i uvjeta nikada oni koji su posvetili svoj život i za služenje religije nikada nisu nikako prigovarali ni o čemu, niti su dozvolili da njihov posao strada zbog toga. Ovo su stvari prošlosti, međutim 70. i 80. bilo je stanje u Africi takvo da su živjeli, plaća koja je džemat davao bilo je dovoljno samo 10 do 15 dana da se preživi. I mogla su možda imati samo jedan obrok dnevno. Međutim, njihovo obećanje predanosti nisu uvijek to ispunjavali i nikada nisu dozvolili da ovo propovedanje vjere strada zbog toga. Četvrta stvar je da ovo osjećanje da sebe uključujete među one ljude, da se uključujete među one ljude koji promovišu vrline i zaustavljaju ljude od zla i loših stvari i da postavite dobar primjer morala. Kad ovaj dobar moral bude utemeljen i kad oni budu učinili dobra djela i kad budu se uzdržavali od bilo kakvih poroka, onda automatski će pažnja ljudi biti privučena tome. I ljudi će gledati na njih, tako da će ovo biti promovisano i onda ovo, tako da je ovo vrlo važno i njihovi postupci u skladu s tim. Peta stvar je da s ciljem da prepoznaju dobro i zlo treba biti neophodno je puno shvatanje Kur'ana i hadisa i čitanje knjiga i izjava obećanog Mesija alejhi selama s ciljem da uvećate znanje, trebate uložiti napore, cijelo vrijeme ulagati napore za tu svrhu. Iako mladi studenti koji studiraju u medresi džamija, oni uče religijsko obrazovanje, međutim nakon što završi medresu treba da ne misle da su sada došli do vrhunca svog znanja. Zapravo treba da nastoji da uvijek uvećaju svoje znanje. Ovo razumijevanje znanja na jednom stepenu samo je korisno u tom momentu kad skupa s tim novo znanje bude dodano uz prethodno i uvijek svježa voda bude dodana tome. Baš kao što oni ljudi koji ne studiraju u džamiji, u medresi, treba da posvete pažnju čitanju vjerskih knjiga i literature. Ne znači da oni koji nisu u džamiji u medresi da nemaju nikakve potrebe da čitaju religijsku literaturu. Što god je na raspolaganju treba da posvete prevodu tome, prevod časnog Kur'ana, komentar časnog Kur'ana, to je neophodno. Zatim knjiga obećanog Mesija alejhi selama, što god je na raspolaganju na njihovim jezicima, treba da posvete pažnju tome da to čitaju. I šesta stvar koja je tamo spomenuta, čemu dijete vakfinao treba da posveti pažnju, je praktično treba da skačete u polje tablike prenošenja poruke. Ima određenih vakfi fatinao, oni prigovaraju i kažu nemamo za sebe nikakve džamije, nikakve medrese. To jest da mi ne možemo steći vjersko znanje, nemamo nikakve ustanove da to postignemo. Na njihov vlastiti način sam rekao, oni počnu čitati
imaju određene sekcije i oblasti ili koji krugove, već koliko oni imaju tablihi kad god dobiju priliku, imaju neku priliku. I kad posvete pažnju širenju poruke i kad nađu priliku, treba znači da idu da prenose poruku tako da će automatski imati više želje i posvetiti više pažnje da uvećaju religijsko znanje. Tako da polje tablika je uvijek otvoreno za sve. I svaki član vakfinao mora ići u to polje prenošenja poruke. I treba da obilato uzmu učešće u tome. Treba da uzmu učešće u tome da u razmišljanju, da za sebe misle ja ne mogu sjediti u miru dok cijeli svijet ne dođe pod standarde časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je osjećanje koje će ih uvijek učiniti da vode računa, da uvećaju religijsko znanje, vode računa o tome nakon što budu radili tablik prenošenja poruke. Sedma tačka je svaki vakvi zindagi, pogotovo vakfinao djeca moraju imati na umu, je da su oni u toj grupi oni koji treba da spasi svijet od uništenja. Ako imate znanje i ako imate priliku, međutim, ako nemate zaista stvarnu strast da spasite čovječanstvo od uništenja i ako nemate ovu agoniju u svom srcu, taj napor koji je rezultat toga, to će onda nedostajati. Možda da nema u tom slučaju ne bude blagoslova. Dakle, s ciljem da pronesete poruku Allaha dželešanohu, svako strasno srce sa svojim naporima treba da posveti pažnju ibadetu i dovama. Vaš dove i ibadet mora dolaziti do dubine vašeg srca. Ovo su stvari koje će vas učiniti uspješnim i pobjednicima. Zato svaki pojedinac treba da zapamti da krug naših ibadeta nije samo za sebe, nego zapravo umjesto toga blagoslovi dova ibadeta treba da ide u svim pravcima, da nijedno ljudsko biće nikada ne bude lišeno tog blagoslova. Blagoslova koji je Allah dželešanohu nama danas dao. Također treba da zapamtite da postizanje našeg cilja ne može biti bez ovih dova koji je baziran na iskrenim željama i ljubavi. Bez takvih dova nemoguće postići naš cilj. Dakle, ove stvari i ovo razmišljanje koji istinski vakfinao i vakvi zindeki trebaju imati. I bez toga nada za uspjeh je samo prazna želja, samo zamisao. Osim toga, Huzur kaže, vakfinao i vakvi zindegi, ovo su dvije titule, ovo su titule koje su stavljene na njih i da ne smijete misliti da je to ništa više nego te titule da ste dobili. Samo imati titulu nije nikakav cilj ostvaren. Niti je cilj bio to vaših roditelja koji su ponudili svoje djecu za ovo, da ih posvete religiji, služenju religiju. Tako kao što sam spomenuo, Huzur kaže, za roditelje također i za vakfinao, za ovu djecu koja su posveđene religiji, neophodno je za njih da ispune svoje obaveze. Još jedan put ja želim da skrenem pažnju na ovu tačku, da u svijetu s ciljem da propagirate religiju neophodno je da imate religijsko znanje i ovo znanje više nego iko drugi može se postići samo iz one institucije za čija svrha je da poučava religijskom znanju. I ovo odjeljenje, ova sekcija, ovaj dio Džemat Ahmedija poznato je kao Džamija Ahmedija Medresa. Danas, Allahovu milošću, kao što sam spomenuo, džamija medrese nisu samo u Pakistanu i Indiji, oni nisu ograničeni samo na Pakistan i Indiju. Dakle, imamo i u Velikoj Britaniji medresu Džamija Ahmedija, i u Njemačkoj, u Indoneziji, u Kanadi, Gani. Kao što sam rekao,
svrha za otvorena je nova medresa višeg stepena. Do sad je bila samo da proizvodi mualemin učitelje, 3 godine je bilo studiranje, međutim sada je otvorena nova džamija za viši stepen obrazovanja. To će biti misionari Šahidin kalibra. I početno je za Ganu osnovano, međutim i za Bangladeš ima džamija. Zadatak prenošenja poruke tabliha je vrlo širok, raširen i zahtijeva dobro obrazovane misionare. Oni su ljudi koji to mogu raditi na bolji način. Zbog toga vakfinao djeca kojih je ukupno 1400, ja se izvinjavam, sam možda neka tačno prethodno nekad je Huzur spomenuo, 1400 ih je ukupno. Većina djece ove treba da idu u džamiju i medresu. Brojevi koje sam ja predstavio u svakoj zemlji, u svakoj oblasti, kao što sam rekao, u budućnosti, u bliskoj budućnosti, ne samo u bliskoj budućnosti, nego zapravo u dalekoj budućnosti mi ne možemo poslati misionare u svim ovim ljudima, u sve krajeve. Tamo sve dok nisu na raspolaganju potpuno obučeni misionari, potpuni u programi, bit će teško provesti potpune programe prenošenja poruke i odgoja. U cijelom svijetu, u odjeljenju za ovu reformu, ovaj izvještaj do jula 2012. prema tom izvještaju, vakfinao je 25.000 je vakfinao. 16.000 su dječaci i više od 10.000 ih je iz Pakistana. Poslije toga je Njemačka, 1800 je dječaka, 11.000 je djevojčica. U Velikoj Britaniji također je prilično veliki broj. Međutim, djeca koja dođu u džamiju u Njemačkoj i u Velikoj Britaniji također je manji broj. U obe ove džamije dolaze djeca iz drugih zemalja, tako da broj lokalnih studenata je prilično mali. Kao u Kanadi, također isti slučaj. Tamo postoji ogromna zahtjev za misionarima, tako trebate poslati svoju djecu da budu misionari. Skoro je 800 vakfinao godina, oko 15 godina u Kanadi, ako budu kako treba obučeni. U tom slučaju broj ljudi koji čitaju džamiju medresu bio bi onda, ako pošaljete djecu, bio bi znatno povećan. Ne samo za morabi i za misionare da budu obučeni, nego zapravo nakon što steknu obrazovanje u medresi džamija i nakon što steknu svoje znanje i čitanjem knjiga običanog Mesija alejhi selama, ljudi mogu biti obučeni ljudi toga da prevedu knjiga običanog Mesija alejhi selama. Oni koji nakon studiranja u džamiji i medresi mogu da se specijaliziraju i oni koji ne budu išli u džamiju i medresu mogu da nauče jezike. Oni koji nauče jezike, kao što je Kalifat Mesih četvrti rekao, je vrlo je neophodno da barem trebaju znati 3 jezika, maternji jezik, urdu i arapski. Arapski treba da znaju zato što je časni Kur'an. Na arapskom treba da ga proučavaju i da proučavaju komentar, tafsir. I dok rade i prevod, ako ne znate arapski, onda ne možete kako treba obaviti prevod. Trebaju znati urdu i neophodno je urdu zbog čitanja, jer takva djeca treba da steknu znanje čitanjem knjiga običanog Mesija alejhi selama, da zaista kroz čitanje tih knjiga steknete pravo znanje o religiji, jer njegova pisanje, njegove knjige su riznice znanja koje će dovesti do revolucije u svijetu. I kroz ove knjige, ovo su knjige koje mogu da zaista kažu stvarni komentar o časnom Kur'anu i stvarnom učenju islama. Dakle, da naučite urdu ne možete imati potpunu sposobnost za prevod bez toga. Bilo je nekada vrijeme kad u džematu veliki problem je bio za prevoda. I dalje postoji teškoća. Međutim, sada do neke mjere studenti koji su došli iz raznih zemalja u džamiju, medresu,
sada je malo manja ova teškoća, oni posvećuju malo više pažnju i onda napravljeni su tekstovi i knjige u medresi džamiji, neki obećanog mesije knjige i drugog kalife, neke knjige su prevedene, neke od knjiga, i imaju supervizor, nadzornici ove djece, i oni kažu da su ovo dobre knjige, iako mogu biti dalje polirane, uljepšane i učinjeni su napori neki u tom pogledu, ali da su prilično dobri prevodi. Ovo je nekoliko studenata kojima je dato nekoliko knjiga. Međutim, mi moramo imati eksperte u raznim jezicima. Na ovu stvar vakfina djeca moraju posvetiti posebnu pažnju ovom predmetu. Ako neko ima sposobnost za određene jezike, osim studenata u medresi džamija, također treba da posvetite pažnju da učite arapski i urdu. Bez toga cilj ne može biti ostvaren, za koji pažnja treba da bude posvećena ovim jezicima. U džamiji Ahmedija neki ljudi kritikuju i prigovaraju da učenje nije tako dobro i ovdje u Velikoj Britaniji ili u Njemačkoj ili negdje drugo. Ovo je potpuno neispravno, ne u redu. I oni kažu kad studenti završe, ne mogu govoriti arapski ili da njihova sposobnost da govori nije tako dobra. Što se tiče džamije Ahmedija, razni predmeti se poučavaju, dakle nije samo jedan jezik. U drugim školama i univerzitetima kad su poučavani, oni samo uče jedan predmet i potpuno pažnju posvete tome. Međutim, ovdje razni predmeti se proučavaju, djeca se poučava raznim predmetima. Ako vidite da neko je naklonjen prema tome da uči razne jezike, onda trebaju biti poslani za specijalizacije da uče ove posebne jezike. I ovaj prigovor da ne mogu govoriti bit će također prevladan, prevaziđen. Neće više postojati. U svakom slučaju se tiče obrazovanja, znanje koje je usađeno, vrlo je široko znanje koje, mašallah, Allahovom milošću ovi studenti dobivaju u džamijama, u medresama našim, u Pakistanu kao i u drugim mjestima. Oni su također iskusni i oni šalju djecu radi specijalizacije. Ovo su, pogotovo ja imam informacije u Njemačkoj, ovo su zapravo izgovori da se ne šalju djeca u džamiju u medresu. Međutim, ja mogu reći da studenti koji završi u Kanadi u džamiju i medresu i oni koji su u polju propovjedanja, kakvo god kratko iskustvo imam, oni su bili prilično dobro uspješni. I znanje koje sam ja rekao, on će nastaviti sticati znanje skupa s tim. Dakle, ovi ljudi koji kažu ovakve stvari, da djeca ne stiču dovoljno znanja, nije u redu. Oni ponekad pokušavaju da ponekad daju poruku takvim ljudima da ne idu u džamiju, treba tak ljudi da čine istikvari, da traže oprost od Allaha. I odjeljenje Vakfinao također su istakli određene administrativne stvari koje ja neću ponoviti, možda su određene stvari već rečene. I Vakfinao, i kad djeca roditelja stignu do određenih godina, dođu do određenih godina, ako oni ne posvećuju pažnju njihovom prikladnom obuci i obrazovanju, ovo će treba jasno biti rečeno djeci da su oni posvećeni za svrhu služenja džemata, odnosno vjeri. I tokom obrazovanja ovo treba ponavljati djeci. I odjeljenje za Vakfinao u džematu treba oni da traže uputu, djeca treba traži uputu od ovog obrazovanja u pogledu upute za obrazovanje, da su došli do tog stepena šta sad naredno sljedeće treba da rade. I ako hoće da slijedi svoje vlastite želje i da idu određene odjeljenja koje odjeljenje džemat ne treba u to vrijeme, on treba da se isključe iz ovih programa. Vakfinao, djeca i dječaci koji su iz Pakistana, djevojka ja mislim, oni koji znaju urdu, trebaju također naučiti da čitaju urdu, ovi koji žive u stranim zemljama, trebaju da nauči također i lokalne jezike, engleski ili njemački koji god je lokalni džemat, ili ako živi u takvim oblastima gdje je engleski službeni jezik,
a lokalni jezik je drugačiji, treba također da nauče arapski isto tako uz to i da sebe predstave ponude za prijevode. Žene, odnosno djevojke, imaju više sposobnosti da uče jezike, treba zato da se ponude za prevode. Također tu medicina. Djevojke mogu također da se ponude da postanu doktori, također i dječaci to mogu da urade. I ovo odjeljenje mora znati sve ovo, o svemu tome. Lokalna uprava džemata, uputa za dječake i djevojčice trebaju biti dva foruma u toku godine u kojima treba da se da uputa za njihovo buduće obrazovanje toj djeci. Jedan prigovor od ovog odjeljenja je došao da neki roditelji nakon što posvete svoju djecu, nakon što dobiju broj, potpuno budu odsječeni od centra i lokalnog džemata i ne održavaju svoj odnos. U jednom momentu onda kad odjeljenje kaže da oni kad nemaju za dugo vremena vezu, treba biti izbrisano ime takvih roditelja. Izbrisano. Onda ovi roditelji posle nekog vremena prigovaraju. Roditelji treba neprestano da održavaju veze sa odjeljenjem za vakfinao. Ne samo da uzmu broj, nije to neophodno. Bitno je da poslije toga imaju kontakt sa odjeljenjem za vakfinao. Zatim plan učenja, syllabus za vakfinao, vakvivatinao. Sad je proširen ovaj syllabus, ovaj program učenja do 21. godine, napravljene su knjige programa učenja, treba to da proučavate i učite i da uzmete učešće u tome i ako ima nekih ispita, treba da uzmete učešće u tome i dječaci iznad ovih godina treba da uče komentar, da čitaju komentar časnog Kur'ana, bilo na urdu ili engleskom. 5 tomova komentar treba to da čitate i također knjiga običanog Mesija alejhi selama koji su već prevedene na razne jezike, to treba da proučavate na jeziku koji znate, zatim hudbe, kitabe, predavanja, govore Kalifatul Mesiha, to treba da čitate i da uvećavate svoje znanje. I također da pošljete izvještaje o tome. Sekretar vakfinao odjeljenja, u nekim slučajima oni nisu vrlo aktivni, samo imaju, dodijeljena im je služba, oni treba da budu vrlo aktivni. Sljedeće godine će se biti izbori, treba da budu izvještaji da sekretari za vakfinao nisu vrlo aktivni i čak i ako dobiju veliki broj glasova na izborima, ne treba da budu stavljeni na te službe ako nisu aktivni. U pogledu syllabusa ovog programa učenja, ja sam ranije spomenuo, ima određena služba u džematu gdje je napravljen, ne može biti napravljen određen aranžman. U tom slučaju vakfinao treba da se pridruže istom syllabusu. Mali su razlike. Ako ima neki razlike između ova dva odjeljenja, onda atfal, dječaci oni treba da idu u slična odjeljenja, da se pridruže sa drugim grupama, tako da se mogu male ispravke napred. Ako sekretar tarbijata za odgoja, sekretar širenja poruke i sekretar vakfinao, ako su u ovom odjeljenju, onda ovaj posao se može udružiti da napravi aranžman da se slijedi ovakav program, tako da ova sva djeca koja su posvećena za služenje religije treba da slijede, tako da syllabus, ovaj program gradiva treba da se prevede i da se odštampa u raznim zemljama na razne jezike. U Švedskoj oni su uredili objavljivanje već ovoga i za francuski Mauritius zajednica treba da radi na francuskom i za 2 mjeseca treba da mi daju do znanja, treba da odmah dođe informacija ko može da radi taj prevod i za 2 mjeseca treba da bude napravljen prevod. Vakfine nao u svom studiranju i proučavanju svaki dan treba da proučavaju neku religijsku knjigu, možda da pročitaju 1-2 stranice i knjige obećanog Mesija alejhi selama, kao što sam rekao, ako to budu učitali, to će biti mnogo bolje slično, tome hudbe petkom. Treba 100% vakfinao da slušaju, prate
hudbu. Ja sam jedan put procijenio u svom na času samo 10 djece slušaju hudbu. Na ovo moraju odjeljenja i roditelji svojiti pažnju i sami vakfinao također. Uprava, kad oni napravi program za vakfinao, treba da bude, da mogu i djeca da učestvuju, jer to je mnogo interesantnije za učesnike. Slično tome, uprava u svakom džamatu treba da formiraju komitet, odbor, koji će procijeniti za 3 mjeseca kakvi su zahtjevi ove svake zemlje za narednih 10 godina, koliko misionara će trebati i koliko ljudi prevodica će trebati, koliko doktora, učitelja, koliko će trebati i koliko drugih službenih eksperata će trebati, koliko eksperata lokalnog jezika. I poslije analiziranja i procjene ovoga 3 do 4 mjeseca ova informacija treba da dođe i odjeljenje za vakfinao treba da pazi na to. Neki ljudi žele da idu u poslove ili u policiju ili vojsku ili razne druge poslove. Slično tome, to je dobro. Oni mogu uzeti učešće, međutim oni će biti oslobođeni iz ovog odjeljenja i dobit će odobrenja ako tako žele. Neće biti vakfinao. U svakoj zemlji treba da bude formiran komitet za uputu. Treba da procijeni i da šalje izvještaj o raznim ljudima koji idu u razne odjeljenja. Ili oni koji imaju interes za neka posebna polja. U pogledu treba da bude data informacija, treba da bude određeno kojim ljudima treba dati odobrenje za to. Isto kao što sam ranije rekao, kad vakfinao, kad dođu do 18 godina, oni također ne treba da zaboravi da obnovi svoj zavid bajata, ne bajata, nego vakfinao, da će biti posvetiti svoj život služenju džemata. Ismail i Hatidža magazini su pokrenuti za djevojčica Merijem, se zove, a za ovo drugi za dječake. Oni su na raspolaganju u Njemačkoj i Francuskoj, treba da budu napravljeni prijevodi. Ako ima nekih članaka koji lokalni vakfinao i vakifat mogu napisati, inače može se obezbediti tekst odavde, on to treba da prevedu i da objave skupa sa prijevodom na lokalne jezike. Da Allah Đelešanu osposobi sve roditelje, oni koji su posvetili svoju djecu, koji su ponudili svoju djecu kao da ih predaju služenju religiji i ovakvinao odjeljenje, da ih Allah Đelešanu sve osposobi da obuče ovu djecu i da nauče ih da budu opravdani u tome što u svom nazivu vakfinao, da su vakfinao. I ova djeca zaista trebaju postati radost očiju svojim roditeljima i djeca isto tako trebaju također da nastoji da ispune obećanja koji su njihovi roditelji dali. Da Allah Đelešanu i svi osposobi da tako čini i da uistinu postanu dio te grupe čiji posao je jednostavno da šire poruku religije, da ih Allah Đelešanu svi osposobi za to. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر